bering gula tuman kauncengan muni kecewongku esocai kaman pah beda tisanya mana tisana bulu baba cagla pentong le muni kecewu kula sama romor baru tahu bulu baba baru ikasan ya kah bah tisa tuknya mana bulu atas tuknya mana bulu baba ya Allah kula payon ceng di bulu baba aja alhamdulillah tetingak ria bulu baba cang kula elang langsung kenapa tengki kata tang tengki pada Islam ambuaki nih kah ambuaki cek ngobuan penyakit tengki tikal tatang ke soki cebi Allah tatang ke melarat ya semisken tak usah ngubu penyakit iri si soki tu ada pengerti cek tiratir geluh kan ini sering tatang ke nasi ekakan dekat andi cek tur kadang si soki bulan kalu ngabek raja pah lekas melo aduh melo kan beda tur kadang kan bulan andi selok sebab kembang roh pah ibu itu njung kor saya nalek saya bisa jelek alep ada apa? Pada ding siapa? Apa nih? Tang selo nih. Ada pecah deh, iya deh tak nengan. Amun tak percaya mari dan nak ada ina. Bon, situng nih kah? Al-Baghyu, tengki kata tangkah. Nika tetiaki kau leban ajunan bi Allah bani cuma ya akhirat saya seksa tapi mulai ditunya ampun seksa mertung anyuon ke Allah ate kau leban ajunan manter bi Allah pailanga dari perasaan tengkih amin ate kau leban ajunan manter persia bi Allah amin manter tandi penyakit iri dek kata tangkeh amin manter tandi penyakit sombong dek kata tangkeh amin anyuon ke Allah ate kau lebih Allah manter persia sehingga kau leban ajunan teti orang selamat dari dunia katos dek ke akhirat amin Allahumma mertung saya nomor 2 panapa kelakuan tusah saya tak ada ente akhirat tapi mulai ditunya bi Allah ni ka ampun paringaki saya nomor 2 uququl walidain masake ate naring tua 2 saya orang seampo masake ate naring tua 2 lebih-lebih masake ate naring sepo bini pas lo minta sapora pas tak tobat orang si masake ati ring tua 2 lebih-lebih ring tua bini pas tak tobat pas tak minta sapora musibah nata identi aki mate mulai ki odi ampun ibri musibah tak kerana mucadan hadirin jelas makanya tak langkong kula ada pak iman gak diman atau karben ring tua ni kawajar cek ring analong polong ini mah bodoh yang tak atokar cuman mun mari coba tore pebecek boleh mun mari atokar tore pebagus boleh ada orang tak atokar biasa ring along polong ni kak mi orang cek gelas pebelong benlepian bagi daa kala amunnya deh sepeda motor tak bulan patang tembung di dalam jo apolong sekeluargaan apa anak mbuk mantoh ilmu situng Roma cang siapa selalu atokar keng mun mari atokar pebecek pai ngak ring laki bini roh ring lagi bini kan nuli atokar kan yang makin nuli atokar kan tuli akor lagi bini coba teh kebimbang lagi bini benar ya atokar aning pun tahun ngandung ada apa misalnya kering lagi bini ni ka atokar keng lekas sarmu ada apa andi panen lo oh mau nak tokar bagi laku sing malu masih bini pantai dung apa ada bunga kamar gerobak tedung sebini pah melkot belajar selake nyeleke jeting pah tanang ngai tompang aki bi si bini tanang apa hike padaki keng si bini makengi padaki akretek dari pembeli boleh tanangnya jadi kene aglek tahu apa kagak apa tangki ring lagi bini kan nolak tukar tapi kan lekas sarmo kan malah mun cepul Imam Ghazali ring lagi bini nih kemuntro saya pakon pesering asolat berjemaah
laki bini ni kemun biasa berjemaah maki atau kalau kira abid arapa polan orang mun biasa apa jeung berjemaah siapa jeung katibi tak nyaman persis kudu ben sampian siapa jeung berjemaah tak nyaman polan biasa na apa jeung katibi lagi bini ni kemun biasa berjemaah cepun Imam Ghazali maki atau kalau kira abid sepuh atau kar duhur tak nyapah asar tak sarmu maurib selake kelangker lah Allahu Akbar si bini ku tak kira pikiran nurut njo yoi nurut tempo na cek bacing tak nurut biasa na berjemaah akhir si bini nurut kiya cing mancung tupat tubun murdajan wajiril maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelak tak nyapa keng mun tak nyampit lakar kenang na nyampit nyampit kiya lo celok amin selake agar teg imamah tom besar mo sarmu nama tak sarmu itu pani berjemaah sarmu bulan rokaat pertama si bini lah nyampit rokaat nomor 2 bi selake pahi palanceng Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin si bini san misan kah amin tak leberes selake agar tek ibri mon gede anang siapa je bu ibri apa ibri kopi nih kini amponya tanyaan garing tua ya untung cik ngodo umur segemi kabin bego aku ceremet Allahumma sholli ala Muhammad atau kering tua benana ni kebiasa kapra sepenting tak langkong mun mari cermet minta sapora boleh gi pan mari pegel minta sapora hadirin abadi karena orang ini kebun kedung masake ati naring sepo bi lebih ring sepo bini saya pasalai anak seterek kasih masake ati naring sepo bini tak kira nemu jalan hadirin tak kira bu ambu musibana arapa melarat ni kenyiksa apolong kering sepo bini ketibi bener ngandung sambian sengang bulan ada ring nolongi beda si nolongi katibi salah ngandung sengang bulan rembi antara udi ben mate salah sini kempian ki nyusuwe 2 tahun kapi ni kemarat kapi su'ubatil hamli su'ubatil wiladah su'ubatil radha'ah melarat ngandung melarat rembi melarat nyusuwe tore ngandung berak napa tak berak nyiksa napa tak nyiksa rembi sakit napa tak sakit cerah napa punten iya lah budak yang bini jadi agar pikir yang bini rembi ni kan makin sakit anak sunat tak percaya nyaki kak sunat sakit apa tak sakit cerah apa punten ngeding bu lah sunat lah boleh apa nasi ada sapandi bini kau ni kak ni ada Allahumma sholli ala Muhammad apa tangki cak dengan embuk ni kemelarat tak buang-buang sekali ngandung mari ngandung rembi ni kemelarat kapi merembi nyusuwe mari nyusuwe ngandung boleh mari ngandung rembi boleh terus nyusuwe boleh mari lah nyusuwe boleh terus nyusuwe boleh jika 2 tahun nyusuwe boleh makanya orang seterek ke orang sebengal masake ati naring tua kak dinto tak ada ente ya akhirat bi Allah itu nyampune paring ibalisan sebalika nak foto sama bagus karing tua kak dinto tak ada ente ya akhirat seibri kencerin itu nyapekal epa untung itu nyapekal epa becerah makanya mungkin keluarga besar dari Abah Haji Abdul Aziz mungkin gak dinto nyalamatin otaba anyu onaki sapora otaba anyu onaki selamat Ibu Rija otaba Ibu Haja Maimunah hadirin bagus karing sepo ni kata kuturing sepo ki odi makiring sepo seteh mun itu aki pada ben makin termasuk nak foto sing apek tiben alaku bagus karing tua torai bi sampian
orang sengah hole ring sepo nak foto satu akiring sepo bi Allah kau di sajan epa gempang bi Allah rizki sajan epa banyak urusan sajan lancar oh murah epa berkat nak foto nabi lebih budan epa teti nak foto si atorok macam lep karing tua karena kanjing nabi semesen birru abaakum tabirrukum abnaukum sampian mun bisa bagus karing tua anang sampian budian bekal bagus ke sampian sebagai belis sampian saya bunga karing tua lembek ki odi ring tua seta tua aki bedeban makin makanya makin contoh dek kaula ajunan bahwa kaula ben ajunan gak dinto ma bagus masalamat ring sepo tak kotor ring sepo ni kaki odi makin ring sepo seta mun itu aki ring sepo ni kecemper ya lam berzah selamat ya lam berzah torai Pak Abdul Aziz ni udah ku tak Allah jadi pegempang odi gara-gara ma bunga ring sepo na makin amin benika kaula ben ajunan kuda ben ajunan makin ni ketangtangan cek sampai tak tu akhir yang sepo meskipun tak kotor aja ngak nikah Maria bejeng angka astana mending sepon ampun sete tak uning cak Arab cak Madura uning cak Arab Allahumma gfir li ummi Allahumma gfir li abi Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna uning cak Arab ngangkui cak Arab karena bahasa Arab bahasa yang kuibi Nabi Muhammad kak dinto pun ulama aqrabu lil ijabah lebih semak terima bi Allah keng mun tau ning cak Arab cek deng madeng deng cak bendung lo apa-apa mun tau usah apa Allahumma Allah takut tepat ketua Petra saya baca mbian bala tak tahu langsung ya Allah apa mati benembuk pangeran dan kula anyu ona kina sapa takut embuk benepak ngapungi tu sada ajunan dan kula nyu ona kina sapora pak benembuk manabi beda kesalahan si kita sapora manabi pak benembuk yalam berza beda hufrah beda curang neraka angka aki Allah aliyaki dak kekepunan swarga na ajunan pada jak matura senikah Allah ni kan nerema ben uning dak setuju bahasa saya doa bi kaula ajunan jelas bahkan umpama mbian tak uning abes tak tahu saya abes bian adua tahu saya abes mun lakar tak tahu mbian abid Pontianak abid Kalimantan lo tu abes dah mun tak tahu abes jika pangeran tak abes mun tak tahu apa langka dan ya Allah apa mati embuk mati ki kaki kan dah tahu tibi kan cang malaikat centap ke colong ngarai mak kita abes saja abes king pasopan banyak kan juga majading dia pada hadirin pada pramila gak dintoh dua kelakuan nikah kula benajunan mun ikalakoh dua tusa nikah dengki kata tangke masake ring tua itu nyampun ibri adab keng mun dua nikah bisampian ibalik maseneng kata tangke macemper kata tangke nologi kata tangke tak usah akhirat itu nyabi Allah ampun jamin melalui lesan Nabi Muhammad innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi orang selibur macemper tatangke nolongi tatangke pabanyaknya parlon sampian bi Allah bakal gempang sebagai belisan sampian senolongi orang lain sen kecukan sampian seh mapunga karing tua sampian se macemper karing tua sampian ni ke Allah bakal paringi belisan tak usah akhirat itu nya ampun belis hadirin dibering guna teman pengajian Pak Apolong benci her unin ciher ki ciher ni kula bah tanya kenapa amain ke combong kula pahe pakon entar jadi kula bah tanya sampean lambek ni ka mimpi apa bacang kula mimpian ni pacek so kina napa mimpi nempian jawab saja kah enten kula lo lima mimpian tak mulai lambek tak lima mimpi kula bi kula oh mang lo kalau kula tak lima soki king bulan amin petok jang kula ternyata ciher ni kalau lima mimpi je besampean mak bisa teke pacek so kini gederem dan kula ni kata berdepak napa ni karing sepo bini dan gula sampai kula lambek pertama kali ni ka amole ki modal bek ko ni ka lambek 30 juta tapi kula sik ke modal ni karing sepo bini andi mimpi bagus ring sepo bini pak ngocak terus sakit cong tang mimpi bagus kula mun ring tua bini sing ngocak terus nikah kula tak maniman langsung bi kula col 30 juta ni sampai kula depak ka saem 800 cepun betena di saem 800 kak dintok bek ko etahan kapi sampai oleh 20 miliar kula cak saking ngabekto nikah pas lopot di kula pak bek ko anjlok kula nikah di otang 20 miliar saya berjalan Cina tak ada tapi cak dengan ring sepo bini sengocak engkau mimpi bagus nak terus aki ben kula sampai makin kak kama abai mun tak amit karing tua abeli sampai depak kada jena Suramadu ni kada ciher nikah kalau pai kilo amit abeli boleh ke Mekasan pulan semangkat ni kita amit tak cukup libet HP bah tak so kia Pak Aris Kebongkor dan kuliah di acara daerah Karawang
dan gula ke Jakarta andi jadwal Pak Arek Kerawang ni ke gula wah kebetulan entar dek ke situng pengusaha soki ni ke orang Cangkarman daerah Pengaringan ni kah nyamana Abah Husni Mubarak ni ke mun beda pembangunan masjid makirok tuan mun perlu masjid ni kah lo dididik nyumbang ni kah langsung gen 200 ni langsung gen 250 sini kah Kerawang gula bahatanya ke Abah Husni ni kah empian bi Allah cek ni ke pabrik makanan lebih di 10 binin telo waduh apa deh hati nama kita soki ya kok si masih nyampit si nama kita soki komentar si nama kita soki kok korlah kena cak ambongnya deh ya apa cak tak luang bi aduh kiate aduh kita luang pun kiate njak pipi tahu sakit hati sakitnya tuh di mana Pi kula pahatanya ke Abah Husni ni kah dak remeh ceritana sampean dimin bami pah bi Allah paringi itunya sampai benyangan nikah pah debu senikah kula tahun 2005 tat nikah alakoh tahun 2005 dan kula andi obeng 50 juta 50 juta ini bi kula elong polong iki punya modal la tempo na pleman ka madura gula tempo na gula ante pahitulit bimbu di budi cong kok tro haji akhirnya bi gula langsung ima ayu bu padahal pesena tak ada andi pesa 1 juta kapinang ini kayak niat iku biaya modal alaku cuman cari dengan bu lang ngocak haji lo hanya tanya gelu cak andi pesa ngocak haji agak ada akhirnya terpaksa 1 juta ini kayak kalak 40 juta daftar akid ke haji kareh segemi juta ke orang aja pun waktu nikah haji ki sebitak 5 juta aja pun anu kutum kasa langsung berangkat jadi kutum waktu nikah sebitak 5 nikah andi seket pak polo daftar aki apa saya kamu modal ka pahabeli boleh ke Kerawang nikah pahalako pada bu bahus ni kasokana Allah dan kula tak unding jalan bi Allah nikah pada ben seetot tak kula Kerawang nikah embuk dan kula kita mangkat kula lebih sama le tanah searkeuna 500 juta tahun 2005 makanya Pak Haji embung lek pokok mulai dikantor ni kita gitu lihat embung haji ya bu haji ya Pak Hidak gelang ni boleh pon manter setiap pelajaran ke hula benajunan ki kan makin kata tangke tore ambuin semasake karing tua tore ambui semasake malah mun sampian nikah andi lako tak lem sukses alako tak lem hasil mbian ni kata usapah tegentar kawali sangalekor ring sepo bin ing cabi si bapak ang cabi si mun ring sepo ni kedua lampun sete entare ke kupurna bi sampian pentai tua mbian tartikan tu sa carap tar ke kupurna senikah assalamualaikum bu padaan beres ya kebala bu tua aki ke Allah engkau anakku tak lem hasil mantir bi Allah engkau iba sukses sambian entar ke kuburan usahana sampian mun pakkun pada ben sebelum mah king lamarinya lase atau wasul karing tua ketika ring tuan ampun sete pah lakuna sampian pakkun tak lem hasil pakun tak leole mun lopot saya kan degula nikah entari ke turjan tapok colok gula korten genten kongguan ibu tak langkong nika kula cerita keng embian si kasokan ninde ya tori sampean si kasokan ninde ya tori kula keng cerita nika ring sepoten kula ampun tinggal umur lebih setahun thank you dan kula kan apa menembuk pada melarat kula nika termasuk melarat kula pas usaha lambak sampai tu mana jualan lele barang kula jualan lele keng ambu pulan bi orang pak enya mai holi lele kula jago pantes ya kok hanya may hulilele kula ni kasa ampona andi obeng setiap 2 hari sekalian ring sepo bini kula ni gabi gula ibin invest setiap 2 hari sekalian pun 2 hari sekalian jadi kula ka beri obeng sepora
tik eko bela tak nak pergi mi pola bela saja ni dan al-mukarram jadi kula ketika andi obeng hasil obeng kula ni ka abri obeng ni ka benar are mangken ni ka abri karing sepo bini kula leku abri obeng kani bini kula du malam embu kula boleh telo malam ni bini kula jadi benar abri peset tok ten didik keng benar mangken ka ummi leku kani bini ni ke bini pasal belence ni ka saya bagi ke bini kula bini pasal belence lain pasal cukok lain ni bini perlu sandal kelampi lain keng lain beri takut abri ka tretan takut abri pasal lain ni ka dan kula sampai mangken tak ngale ngapa paring Allah sampai mangken ni min haitsu la yahtasib dari jalan saya tak sangka sampai mangken ni kemungkro itu RTB ni kelebih ambian bah debu kimi tanda pasal acara ramai benih bu benih haram benih dari ceramah ni kala dari jalan lain ya baik aku boleh kapi makan tak usah aku boleh pokong oleh kan cepot ni kan sampai makan kan long mapolong jetem gula mapolong jetem nak saya tak mampu saya long mapolong tetis rezeki saya paringi Allah ni ka ide RTB ni ka sampai kanak-kanak ni ka cukup ya benih kampung ka kula nak kanak ni ka rezeki na tibi keng libat kula keng ten kula yakin hakul yakin bi Allah kula semakin gempang rezeki dari jalan saya lain kak din to gara-gara ten kula lamba abri inobang kering support bini ten kula ketika ring support bini ten kula ni ke odi sampai makin ni kala belis na pakun ta ambu compo ni kanak-kanak berisi di Pontianak malah berisi tung anang daya compo ni anang daya ni kamu lagi kene berde compo ni kan norok kiai pah buru ka compo banang compo ni ke kida ada compo ngakan pete ku lebih tentang kiri apa lebih nguburang kerengan pete ke saya kakan cek mau tahu sawe biasa aja kali cek bigu lagi kiri cek kan cek cong nyari tekek rajaan ku bigu cermet jadi sampean le kek lagi nih sampean mun rizki na seret sampean mun alak ko taklum hasil dua ring bini ni paring ubang bimpian mun ring sepo bini ki beda ring sepo bini bini na sampean ni cek pa sampai minter lepas beki kapi mun tak nakin jual maki sabana ya tenungguan kan toro kadang sepora toro kadang ring laki ni kayak turjan lah bani ibu lengan bini namun ki sehat terus laki rokok surya kan segemi ibu sehari abi seket selaki coba si bini minta pese kak minta pese nale ibu kayak apa le boleh sehari metro ke kanan mata toplok nak rek kere benti bi ngabi seket si bini minta sehari mata ke boleh ngarek kere mun ki beres coba si bini sakit tak ada apa-apa roh ku tak kepi apa taber bi kakek sehari tak ngakan le minta apa kakek soto ya bakso kah kan sini kene bini mau tanda no rawon mungkin dan mun alak ko tak lem sukses nikah perhatian ini kan nih perhatian nih Mbian mun perhatian karajinan mbian ni kemun kempang beri obeng karajinan mbian Allah bakal iberikan rezeki dari jalan lain saya tak sangka bila biaring supaya bining sambian dan gula tak akan doreng nikah akan tohulil yasin tibi nikah jadi tepon kisainuddin mbian eronin da tukang parkir nikah sepeda motor masuk mobil masuk satanian mobil kapi sepeda motor banyak jangan tak sombong apa taruhan di pakun kok rokok andang tenang mari nak acara mobil mulai kenitung sepeda motor mulai sampai ada sekali ya tak susah apa ngalak patoroan lekuna benajunan kalau ruwet ketika tanda kula benajunan eman saya bagia aroma sandi tibi padahal sampean kana bengkang lembek kak kanto ni berde sering bi ajubaan iki cak gelak ini mah bedeng bi ajubaan cak dengan bengkang lek kesajenkan setengah jam tak mare tarik nafas keluar cak gelak datang ke belangan kula benajunan abengkang pleman dari belangan abali ke kuburan kula benajunan tak bengibah kula benajunan mangkin leki ngalak patoroan mangkan tak langkong cek jengajak cek leki ngalak patoroan leka cek teka tokar bentatang ke mereka natunya cek teka tak api taki antara halal ben haram sekejap belangan ke ngalak patoroan kula benajunan sesoki cek bong sombong cek rek saya melarat cek andik penyakit iri
katur kadang pedandi penyakit si miskin iri tatang kembali sepeda ema lauk kering beda ema baru beli kulkas ema temur gumikil mak ema temur secelep cek kulkas ema baru mendatang pajero ema temur mendatang ambulan ngamar kesampang lah ema deje meli tanah ema lauk engalia kitana mate ana kula benajunan mun ipabali ka Allah sesoki paringi Guste abek semelarat pamelarat bi Guste terus mun pada dari Allah napa bi kuna anjunan seekor wedah ben ternyata antara soki bentak soki napa bi itu nah cek make sesoki pakun ada sehari abi telo pereng semelarat pada telo pereng masak pulan soki pada sehari abi du kampel kan pada dak bi itu nah kan sesoki romana tingkat belu kamar 10 semiskin romana ni kini kamar tung make kamar 10 ben kamar tung kan pada mun tedung pakun sa kamar sekenengi masa pulan kamar 10 semalam ngale 10 kali mun tak mincret ya kan pada buring belengan ya lain cek mun soki rokok Marlboro mun melarat rokok opet nah pepitena Marlboro ben opet Marlboro isomet harganya kan 45 opet kan 10.000 kan pada isomet kan terus pan isomet opet teti napa kokos Marlboro sih kan 40 teti garagar kan pada teti kokos kia pak jawab ya lakar pada teti kokos kayak ngerasana lain mun opet tak nyaman mun Marlboro nyaman sama nyaman rokok Marlboro pada mari kenyot bakuni sempuraki opet pada masa Marlboro bulan kan 45 mari kenyot pakai kail minta ibu buang kak kan 45 eman dong kan pada engki kan pada malah sinya merokok Marlboro ni kemun sambi somet pakai kibak sepedaan kenyot du kalih kari ke bus opet tak luang ceng mate kening somet pole lemah teman apa na boleh cahaya potero apa ni ibu ang lolo ngapa ngaltok benda mardan apa ne kira au bopet mat au baman sakila mat Obaman jadi ngaki mana kan dia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bentar kau le benajunan paring na ujian opo dia setengah jam lah betina mak kita merocong yo kalau nggak boleh lihat setengah jam ada apa korang ih kamu gituan sebelahku korang ngabit mulai rambutan ini petadek sekali mulai oh nyaman dong dia dulu terus identik alik terus itu pengen jaga aja pas cukup mie kaki terus lagi Allahumma sholli ala Muhammad jadi itu nikah kadang nak ujian setelah makin nikah ujian ki balis nabila saampona masuk kalum ko saampona masuk ke akhirat nikah balis terus lagi nak kan kanjeng Nabi ada busa nikah babani muajjalani fid dunya ireng Belengan ireng Bandung Bandung kan toh oh ele kumaha atuh darah ini berarti makin termasuk pengajian paling jauh pula
ke Bandung. Tapi saya dibering gula teman kauncengan muni ke cewongku esocai kaman pah beda tisanya mana tisana bulu bebe caglang pentong le muni ke cewong gula samur-umur baru tahu bulu bebe baru ikasan ya kah bah tisa esok mbian tak berjajak kesocak tanya aki ke bagian Surabaya ternyata boleh dua tisah etungnya mana bulu atas etungnya mana bulu bawah ya Allah kula bayon ceng di bulu bawah aja alhamdulillah tetingak ria bulu bawah cang kula esocca mari dini ke gula kauncengan ke daerah Probolinggo daerah Besuki ini ke Elaong Keraksaan bedetisanya mana bulu tengah ya Allah cang gula siapa si anyamai lambo cocok cak abisan na ban gula ini kan turjan ti sana turjan dusun na gula dusun po kecing baungguan diturjan siapa diturjan pokecing kan pokecing bacalah karena nyaman ya coba apa deh ya jangkul aja apisan antara pokecing dan bulu tengah deh bacalah karena mana dusun gula kan mau diturjan biasa kan bacalah karena mana dusun ya mana apa deh ya apa buk Mian nika mau tanya agak gula, mian nika gula ini keturja dusun gula masuk dusun pokecing nih kan. Mian mau tanya gula lihat sin tak orang ada tahu. Coba tanya, mau dusun pokecing kamu? Udah jah deh. Temor compok ni ke dusun Legeding, ke barat Tukung, pah gula ini ke dusun pokecing. Kilanya mana dusun nih? Iya apa sih lekarnya mana dusun? Cocok ngocong kabin juga kemarin. Man, ambu man. Pon, lanjut ki. Tadi itunya ni kagula benajunan, mangkene ke tempat tak ujian, belisan ni kedeki alam barzakh atau alam kubur, atau belisan ni kemudian akhirat. Kan kanjeng Nabi adabu babani muajjalani fid dunya hi orang Bandung orang Bandung beda dua perkara beda dua kelakuan ni kabelis Nabi Allah tak identik ke kuburan dua kelakuan ni kabelis nah tak identik ke akhirat orang sing ngalako dua dosa nikah itunya bi Allah ampun eseksa itunya ampun iadab itunya ampun iblis sareng Allah Subhanahu wa taala. Sedua ni bi gule pada apa? Mantar sedua ni kata tepat kelakuan gule benajunan. Amin. Sateja kelakuan ni ke bi Allah identik ke alam kubur untuk iblis. Sateja kelakuan identik ke akhirat untuk iblis. Keng beda dua dosa ni kemudian kelaku bi kaula ajunan tak ada tek mati hadirin. Tak ada tek akhirat ki itunya bi Allah ampun eseksa. Orang sing ngalaku dua dosa ni kah? Torai amulai makin tak kena mujalan hadirin tekku bimbang torai situng kelakuan apa al-baghyu tengki dak kata tangka kan beda orang sengampau tengki kata tangka beda kan polantana na semak benro mana tibi orang pah nemen nyior etana na polan semak benro mana takok nyior tua pah ku lekuk bahaya pah eselenya gas cagil harang aku badan apa tak ada tengkinya mana ni kak
kan betong gelemun lah acara nggak nih ketul kadang cukup ampo tak lim cukup betul kadang pelakon ini kesekecek mulai apa aja kesekecek mulai apa aja cukup nero apa aja sekali tapi turjan ini kak benih nolongnya mana tapi ini kayak turjan mau kan tuh sabun sudah aja kak hah ada iya jasa kasak todus buk ada mundina buk mundina tak ada tahu muni depor oh menempian aman eri selalu aman buk mbok Allahumma sholli ala Muhammad kan betul kadang beng kita tanah empongan lelo itu merok bedegi ku tak banyak pan maling tanah kan betul kadang tabunan empoi pal-pal bi tanah si babaan robada nah ku tak banyak berarti sadir ni kemaling tabunan tulan hadirin orang seampo tengki kata tangkeh orang seampo masake ati na tatangkeh orang seampo mata kerja dek kata tangkeh orang seampo lanya ladek kata tangkeh tak usah ada ente mati ki audit ni kebekal itu pani seksa sareng Allah tak kira nemu jalan pabanyak isambian pesen king mun ampo tengki pesen tak kira tu rasa sekejap musibah sekejap coba sekejap anak sakit sekejap orang setengki dak kata tangke gak dintobi Allah amulai ki itunya ampun epayena makan tak lakong kuda benajunan cek burnya ke na tatang cek bur agak jegeen salana tatang tina tatang kada remah boy torot kula benajunan mun kadung masake colok culut ini apabila culut ini menyakiti hati dan perasaan tetangga mun kedung masake tetangga mungkin kula ben sampean minta sapor bi tetangga king make sapora tetangga ngocak kok le mun ingat kakantena sep nyep ka pro tetet tahu di ma pro tetet je idolum mun saya luar jubun tok tetetnya no. Sampai dia guna ulama waqad yurja li jarahati sayfi bur'un wala bur'a lima jarahahul lisan bila pedang melukai kulit masih ada harapan sembuh tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari mangkana cek gula benembian makin dia akan dia beni karogen colok cek maki ben HP bisa arasanan makin engke kan jaringan saya congoco saya Gus Mif tadi bering masalah ST kridu tambelengan jaringan kenal tak kenal embian mun sampai abek coba ki Gus Mif tadi kah saya minta sapora biile sampean jaringan saya yo bare Bengkalan saya ngokos Sampang apa yo bar makanya peringatan lek cepon ulama maso ibu kaumin ala kaumin fawaid musibah nasi tung kaum ke kaum lain ni ke faida kalau ben kejadian di Bengkalan sampean tengate cek cara pacaran lek cek cara pacaran kiding akhir cek ende ipun tilpun biar yang laki harus cek ende jawab ku tak mau cintaku dicoba-coba jadi ngaki tang le-alenya muni pun tilpun biar yang laki biar tilpun kebala sepora kak tak usah pun tilpunan mun sampean lebur penta kering tua udah iya mun minta ongku berarti lah kering laki niat bagus jelek keng mun banyak alasan kok ki ngode kelule kok kita andi lako pret kebala laki-laki sejati bukan laki-laki yang memberikan mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar cek karo ibriin PP kelompang lah kelepek kake cek ndak ring laki ada
are nakal kapir le meleng kapir kecuali engkau pokong mongkro king nilpun mun tak gelem taking meri aja ndak kalakal pokong sandi cowok mulai nanti pengajian mari nak WA mas aku butuh kepastian malam ini juga kau mau melamarku atau lu gue cermet aduh mana kena mangken ya Allah cak dengan karo cak wah lenyebut ayang beb a iya mincret Waduh sejak cermet tak boleh gue lepas ngolok papi mami papi mami dek emak aja karo bentung papi mami papi je turun di paji ruru le acalanaan ada sion sepatuan ajo papi juga mami je berangkat arisan ngaku das terlencong ajo ma ini nak video callan papi mau kemana papi mau ngarit ngarit apa ngarit rebah di mana di Basaba mit clear gini ngaki kok mami lagi apa mami ngaur celadung bi wah nil pun tegakan semalam tak ya sudah yuk bobok matikan gak usah dimatikan aku mau tidur gak apa-apa biar aku mendengar nafasmu lekar deh iya mungkin lo kabin pani kabin lo bah tokar benar muntak ngaltok papi mami naji huleku janda mungkin cara pacaran janda muntak ngabin aja enda mungkin lo kebaik pun tilpunan mungkin tak ngabin selaki ben kok boy mayu hahe mayu boleh korang pon beda dua kelakuan tusah ini kemudian kelakuh lu ada ente eko purban iya akhirat saya seksa itu nyabi Allah ampun ibriin seksa eko puran budian seksa boleh akhirat budian masuk neraka nomor situng napa